Grabe ng mga isda diri oh. Wala nag-aquarium mo no. Sindagan kayo na sa ubos oh. Dili lang kayo kita sa camera tingali. Swim in circle. Swim in circle. Just like that. Swim in circle. Bawal magud man mamingit. So mura na siya aquarium ba. No? Grabe sa kadugon ba? Bindagan pa kayo sa ubos oh. Hindi lang makita sa camera. Tingali kung itsahan mo tinapay ba no? Napaka dia? Nakita tapay dia. Grabe, daggan pa kayo dito oh. Dili makita sa camera. Second sila. Thirsty? Okay, we will go. Can I buy water? Yeah, we'll buy water te. Water inside the... We will go in the Starbucks te. Sila na, billion na ako na ano, no? The water. There's a sand inside there. Clean your feet. Wow, birds. Wow, birds. Yung mga birds alaga o pinakaon. O doon na sa tao mga birds. Because we beat them. Wow. Wow, 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 wow. Can we It will come here. If we have the bread, they will come to you. Muduol na sa imong kamot. Dili sila ilap. Play the birds ka. Ano pa? Tara na. Init na oh. Let's go guys!